नुआ गाड़ी नेलाडो जहा जहा हमको माने फैसिलिटी मिलु सेमिति फैसिलिटी सहित ही सेकंड हैंड गाड़ी दिया हो नै कि डायरेक्टली 1.5 लाख 2 लाख डिस्काउंट रे नै कि जाई पारि 3 लाख 60 लाख हो 3 लाख 60 हमर इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा न्यू कंडीशन करी गाड़ी देबु आ न्यू कार जेम डिलीवरी करी सेम गाड़ी डिलीवरी सेमिति पुनी डिलीवरी हो नै चंदी ता सहित बैक कैमरा टच स्क्रीन मिस्टर माने टॉप मॉडल जेहेतु आपण सब प्रकार फैसिलिटी आदर अछि पुश बटन अलाउड प्रोजेक्टर लैम्प बड़ म्यूजिक डिस्प्ले रहइबो सब प्रकार फैसिलिटी आदर सब रही आ मात्र भी चली 30000 बेसी भी चली ना 30000 भी अछि आगे जय जगन्नाथ दोस्तों मु बालाजी नाहक मुझे आपको बहुत बहुत स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा कार को। सो फ्रेंड्स मुझे पहुँच जाए आप गोटे नुआ स्टक नहीं पहुँची तो नुआ स्टक आज आप देखिए मैंने मुझे पहुँच जाए आम उत्कल हुंडाई उत्कल हुंडाई मैंने आप चाहिए एटू डायरेक्टली आपकी जापरेंगे गाड़ी से पुणी सेकेंड हैंड गाड़ी से पुणी भल प्राइस रे तो सब डिटेल दबा आज आम घर भाई अच्छा वेलकम करवा। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई भल अच्छा भल अच्छे ठीक अच्छे जदि कहे भाई आम तो मैंने फास्ट टाइम नहीं आसुँच उत्कल हुंडाई रू गाड़ी आज जदि कहे कौन कौन कलेक्शन सब रही है भाई मान बहुत भल कलेक्शन अच्छी हुंडाई गाड़ी पाऊँ माने भल कलेक्शन ही रहिबो सब प्रकार डिमांड गाड़ी आम पाखे अच्छी धरिकी आम गाड़ी माने तो वारंटी पाइबे प्रॉपर्ली आ वारंटी पाइबे आगे आगे आम गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी पर भी हमें वारंटी पाइबे आगे 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 ठीक माने जोटा आपण माने जेमती नुआ गाड़ी नेले आपण माने को वारंटी मिले सेमिति जदि आपण माने उत्कल हुंडाई रू गाड़ी नै कि जदि आराम से आपण सेथिरे मध्ये वारंटी पाइ जिवे आ जदि कहे भाई आपण पाखे पहुंचिया हेले केमिति कोन आसी पहुंचिबो आपण पहाड़ रे उत्कल हुंडाई शोरूम सेठी आसी हमर कांटेक्ट करंतु आपण आम गाड़ी देखिए देवा ना माने किछि आपण को कुआडे काहू पचारियार नै ना काहाकू माने रास्ता भूलिबार अछि डायरेक्टली आपण माने आसीबे हमर पहाड़ एनएच ऊपर ही आपण माने देखि परथे हमर अछि उत्कल हुंडाई माने पूरा नुआ शोरूम रे ही हमर माने सेकंड हैंड गाड़ी मध्ये रहउछि तो आपण माने विजिट भी करि परिबे आ जदी भी न जानि परछन भाई को नंबर भी देई देइछि कंटीन्यूअसली भाई को नंबर फ्लैश होछि आपण माने जाय डायरेक्टली भाई कांटेक्ट करि आराम से आसी मध्ये पहुंच परिबे आ जदी आपण माने वीडियो प्रथम थर पय देखुछन्ती ताले तळे थिबा रेड कोड अछि चैनल सब्सक्राइब कर दियंतु आ साइड थिबा बेल आइकन मध्ये प्रेस कर दियंतु तो मुझे जेते आपण पय इंटरेस्टिंग वीडियो नै आस्थिबे तो आपण माने पाखर प्रथम नोटिफिकेशन पहुंच परिबो तो हमें प्रथम देखिए आम पाखे रही हुंडाई भेन्यू जोड़ा भाई मैंने बहुत ही डिमांड कर पूरा टॉप वेरिएंट भुवनेश्वर स्टेशन सहित सनरूफ मॉडल आम पाखे रही केमती माने केबे का गाड़ी अछि भाई एटा 2020 रहइबो ऑटोमेटिक रहइबो टर्बो मॉडल रहइबो टर्बो भाई पेट्रोल ना डीजल अछि पेट्रोल रही भाई माइलेज केमती कोन रहइबो माइलेज बढ़ा आसीबो दर 18 माइलेज मिनिमम आसीबो 18 पाखा पाखी माइलेज आसीबो माने आपण मानको ऑटोमेटिक दरकार थिला सनरूफ दरकार थिला हाइट दरकार थिला तो हुंडाई रो भेन्यू अवेलेबल अछि आराम से नै कि जिवे भाई जदी प्राइसिंग कहबा केमती कोन रखछन्ती भलो प्राइसिंग रखिछु हमें 8,70,000 रखिछु प्राइसिंग हां आउ गाड़ी रे भी 1 ईयर वारंटी रे इंजन गियर बसर फ्री सर्विस दीटा दियाबो लुब्रिकेंट चेंज करके दियाबो इंटीरियर एक्सटीरियर करके न्यू कंडीशन करी गाड़ी दबो माने सब माने गोटे नुआ गाड़ी नेलाडो जहा जहा हमको फैसिलिटी मिलु सेमिति फैसिलिटी सहित ही सेकंड हैंड गाड़ी दिया हो नै कि आ जदी कहबे डाउन पेमेंट केमती कोन दबा डाउन पेमेंट आपण 2 लाख 3 लाख दियंतु धरकी प्रोफाइल देखि आराम से आपण माने 2 लाख बाखा बाकी डाउन पेमेंट देबे नै कि जाई परबे गोटा ऑटोमेटिक वेरिएंट रो हुंडाई रो भेन्यू सनरूफ मॉडल पुनी नै कि जिवे नेक्स्ट टाइम बाखा रही जे पुनी जदी गोटा कम बजट रे गाड़ी खोजुतिले से भी पुनी गोटा बाइक प्राइस रे गाड़ी दरकार थिला हैंडसेट करिया गोटा गाड़ी दरकार थिला दबा हम बाखा रही जे हुंडाई रो सेंट्रो आज्ञा केबे गाछ बेटा ए 2010 रहइबो 10 रो अछि आ जदी कह भाई पेपर तो अपडेट सब शोरूम रो गाड़ी नौ सब अपडेट अपडेट ओनरशिप करी गाड़ी नै पर ओनरशिप करी
କରିକି ବି ଦିଆ ହେବ ଗାଡ଼ି କି ନାଇଁ କି ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ୟାର କହିଲେ এটা 120 ରଖିଛୁ 20 ରଖିଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ନେଗୋସିଏସନ ହବ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଦବା ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହବନି କ୍ୟାଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ସର୍ଭିସ ସବୁ କରିକି ଦେବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା କମ୍ପଲସରି ରହୁଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉଟା କମ୍ପଲସରି ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦଉଛୁ ସବୁଟା ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଦଉଛୁ ଆପଣ ନେଲା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ତକଲିଫ ହେଲେ ହେଇବନି ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯଦି ବି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କିଛି ହେଲା ଧରିକି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରହିବନି ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ କିଛି କରିକି ଦିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର କାର୍ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଏସ୍-କ୍ରସ୍ ରହିଛି କେବେ ଆସିବ ଏଇଟା এটা 2021 ରହିବ পেট্রোল ভেরিয়েন্ট ରହିବ ये BS6 মডেল ରହିବ হাইব্রিড ହଁ ভেরি গুড কন্ডিশন ଅଛି জেটা মডেল ରହିବ জেটা মডেল ରହିଛି আদর সব প্রকার ভেরিয়েন্ট वाला গাড়ি মানে আপন মানে দেখিবারে আলো হুইল টু নেকি টায়ার भी देखिबे আপন মানে পুরা 80 ରୁ 90% পুরা আপন মানে টায়ার পাউଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଟପ୍ ମଡେଲ যেহেতু আপন মানে ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଦର ଅଛି ପୁଶ ବଟନ ରୁ ଆଲୋ হুইল ଟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲ୍ୟାମ୍ପ ବଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଦର ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ମାତ୍ର ବି ଚାଲିଛି 30000 ବେଶୀ ବି ଚାଲିଛି ନା 30 ଓନର ବି ଅଛି ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛୁ 7,50,000 ରଖିଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏସନ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ କରିକି ଦିଆବ ନାଇଁ କି ମାନେ ଖାଲି ନେଗୋସିଏସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ନୂଆ ଶୋରୁମ ରେ ଗାଡି ଯୋଟା ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସେଇ ଗାଡି ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ଭାଇ ଆକୁ ସେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦେଲେ ହବ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ ର ନିଅସ ଅଛି ସେ ବି ପୁଣି ରେଡ୍ କଲର ରେ ଅଛି ରେଡ୍ କଲର ରେ ଅଛି ପୁରା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସ୍ଥା ମଡେଲ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ବି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ରେଡ୍ କଲର ଯେହେତୁ ଖରା ପୁରା ମାନେ ଜଳୁଛି କେତେ ଅଛି ଭାଇ ଗାଡି ଇଏ 2022 ର ରହିବ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 26,000 ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ମାତ୍ର 26,000 ବି ରନିଂ ହେଇଛି ତାର ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲେଦର ସିଟ୍ କଭର ସହିତ ଗାଡି ଆମ ପାଖରେ ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ କହିବା କେମିତି କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆର ବି ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 6,70,000 ରଖିଛୁ ଧରିକି ନେଗୋସିଏସନ ଭଲ କରିବୁ ଆଦର ବି ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବୁ ରହିବ ଧରିକି ସବୁ ରହିବ ନାଇଁ କି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ବି ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣ କହିବେନି ନାଇଁ ମତେ ଏଇଟା କଲେନି ସେଇଟା କଲେନି ସବୁ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ସବୁ କରିକି ଦିଆବା ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡିର ଫିଲ୍ ରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ନେଇକି ଯିବେ ସେ ବି ପୁଣି ଉତ୍କଳ ହୁଣ୍ଡାଇରୁ ନାଇଁ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଗାଡି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେନି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ପୁରା ନୂଆ ଗାଡି ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ବି ପୁଣି ରେଡ୍ କଲର ରେ ହୁଣ୍ଡାଇର ଏକ୍ସଟର ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାତ୍ର 5 ମାସର ଗାଡି 5 ମାସର ଗାଡି ଏକ୍ସଟର ମାର୍କେଟ ରେ ବି କୋଉଠି ଏକ୍ସଟର ପାଇବେନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏକ୍ସଟର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଧରିକି ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ এটা পেট্রোল রହୁଛି পেট্ରୋଲ ଅଛି ଆର ଭାଇ ମାଇଲେଜ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ଆର ବି ମାଇଲେଜ ଆମର 18 ରୁ 20 ରହିବ 18 20 ପାଖାପାଖି ହେଲେ ରନିଂ କେତେ କଣ ହେଇଛି 10,000 ମାତ୍ର 10,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଥିବା ଗାଡି ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଗାଡି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କହିବା ସବୁ ଫିଚର୍ସ ତ ଏଥିରେ ଇନବିଲ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ଆମର ଇନବିଲ୍ଡ ରହିଲା ହେଲେ ଭାଇ ପ୍ରାଇସିଂ ଯଦି କହିବା କେମିତି କଣ ରଖିଛନ୍ତି 8,70,000 ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆଟା କେମିତି କଣ ପଡୁଛି ଭାଇ ନୂଆ ପଡୁଛି 11,70,000 ପଡି ଯାଉଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 10,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ନେଇକି ଯାଇ ପାରିବୁ 3 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ କେତେ ଆମର ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ରଖିଛୁ 8,70,000 ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ବି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ କରିବା ନାଇଁ କି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ଦବା ମାନେ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାଇ ର ଏକ୍ସଟର ମାତ୍ର 10,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ ଆସିବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଶୋରୁମ କୁ ନୂଆ ଗାଡିଟା ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ମାନେ ଆସି ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ନୂଆ ଗାଡି ଦେଖିବେ ନାଇଁ ଠିକ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ପୁଣି ମାରୁତି ଗାଡି ହେଲା ଦବା ସେ ବି ପୁଣି ୱାଗନର ଗାଡି ମାନେ ଯୋଟା ଭାଇ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେଇ ଗାଡି କେବେ ଆସିବ এটা 2011 ଲାଷ୍ଟ ର ପୁରା ଗାଡି ଅଛି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଇନକ୍ଲୁଡ ନା ତ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଡୁଆଲ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ଏଲପିଜି ରେ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭାଇ ଏଲପିଜି ରେ ମାଇଲେଜ କେମିତି କଣ ରହିବ ଏଲପିଜି ରେ ମାଇଲେଜ ରହିବ 30 ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ଆଉ ନର୍ମାଲ ରେ ରହିବ 20-22 ଖଣ୍ଡେ 20-22 ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ନାଇଁ କି ପେଟ୍ରୋଲ ରେ ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କହିବା ପ୍ରାଇସିଂ କଥା କେମିତି କଣ ପ୍ରାଇस ରେ এটা 195 ରଖିଛୁ 195 ରଖା ହେଇଛି ନେଗୋସିଏସନ ହବ ମାନେ ୟାକୁ ବି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଦବା ସେ ବି ପୁଣି ଡୁଆଲ ମାନେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେ ଚଲେଇବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଲପିଜି ରେ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇବେ ମାଇଲେଜ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ 25-30 ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାଇଁ କି ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଦେଖିଲେ ମାରୁତି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ହୋଣ୍ଡା ଟାକୁ କମ ଛାଡ଼ିଆ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଯୋଉଟା ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ
এটা 2014 ରହିବ ଦେଖି 14 ଲାଷ୍ଟ ର ଗାଡି ରହିବ ଭେରି ଗୁଡ କଣ୍ଡିସନ ବି ଗାଡି ରହୁଛି ଦେଖି ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମାଇଲେଜ କେମିତି କଣ 15-16 କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ତ ଅଛି ଗାଡି ଅଛି ଆଉ ଭଲ ହଁ ହେଲେ ରନିଂ କେମିତି କଣ ଅଛି ରନିଂ 50,000 ଚାଲିଛି 50,000 ଚାଲିଛି ଭାଇ ମେକାନିକାଲି କିଛି କାମ ଅଛି ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉଟା କାମ ଥିବ ଆମେ ସେଟା କରିକି ଦଉଛୁ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ କଷ୍ଟମର ନେଇକି ଇଏ କରିବ ଆମେ ଯଦି ବି କରିବାର ଅଛି ଆମେ କ୍ଲିୟର କଥା କହିଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଚଲାନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ମାନେ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏମିତି ତ ଆମକୁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳି ଆଉ ଟେନସନ କମ ଆମେ ତ ୱାରେଣ୍ଟି ସହ ତ ଗାଡି ନେବେ ଟେନସନ ନବାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ତାର ପ୍ରାଇସିଂଟା କେତେ କହିଲେ ତ ତାର ଅଛି ଧରିକି 4,95,000 4,95,000 ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାଗନର ପ୍ରାଇସ ରେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦବା ମାନେ ଗୋଟେ ୱାଗନର ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ସେ ବି ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ବାଲା ପୁଣି ଫାଇନାନ୍ସ ତ କରିଦେବେ ହଁ ଆରାମସେ କେତେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେବେ ୱାଗନର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ୱାଗନର ପ୍ରାଇସ ରେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଗାଡି ଧରିକି ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଭାଇ i20 ଦେଖିଆ i20 ଇଲାଇଟ୍ ମଡେଲ 2019 ର ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ এটা আমার রইব পেট্রোল ভেরিয়েন্ট পেট্রোল রইছে মাইলেজটা আর হল 16-17 রইছে 18 রইব 18 রইব আর যদি কয় ফাস্ট ওনর দাও আজ্ঞা ফাস্ট রনিং এমতি কোন আছে রনিং 40,000 চালছে 40,000 চালছে কেতরে দেবে ভাই কোন্দু এটা 5,50,000 রখিছো রখিছন্তি হবো নেগোসিয়েশন টা হবো আর যদি কয় ভাই ডাউন পেমেন্ট আকু বি লক্ষে টঙ্কা দেবে নেকি জিবে নেক্সট দেখিবা নেক্সট টাইম পাখরে যে পুনি গোটে নিউ মডেল র ক্রেটা রইছে আম পাখরে সে বি পুনি ভুবনেশ্বর রেজিস্ট্রেশন দ গাড়ি বি দেখিও পুরা ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন রে আছে খালি ধুলি ফুল টিকে হেইছি বলি কথা নহলে সে সফাইলা পুরা সব ক্লিন কেবে কা রইছে এটা এটা 2020 মডেল রইব আজ্ঞা 9,95,000 রখাইছে ঠিক হ্যাঁ ওয়ারেন্টি গাড়ি আছে ভালো বি কন্ডিশন আছে গাড়ি দেখন্তু নিউ মডেল আসি ফিজিক্যাল দেখন্তু এই টাইপ করন্তু তারপর ফাইনাল করিবা তারপর বসি গোটে ফাইনাল করিবা 9,95,000 রখা হেইছি তা বাদে পুনি অনটেবল নেগোসিয়েশন ডাউন পেমেন্ট হইছে 1.5-2 ঘন্টা দেলে আরাম সে নেই দেবে সেটাকো 3 পাখা বাকি দেবে নাই কি নেই কি জিবে গোটে হুন্ডাই র ক্রেটা সে পুনি ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন নিউ মডেল নেবে নেক্সট টাইম পাখা রইছে পুনি i20 রহিছে সে বি পুনি হোয়াইট কলর র আছে কেবে গাছ এটা এটা 2016 রইব ইয়ে পেট্রোল ভেরিয়েন্ট রହୁଛି গাড়ির 4 লক্ষ টাকা প্রাইস রাখিছো 4 লক্ষ রখাইছি রখাইছি তা বাদে নেগোসিয়েশন হবো আর যদি কয় ভাই পেট্রোল না ডিজেল পেট্রোল ভেরিয়েন্ট রয়েছে নাই কি আকু ডাউন পেমেন্ট যদি কয় আকু বি 70,000 দেবে নেই কি যাই পারিবে নেক্সট টাইম পাখরে পুনি আহুরি গোটা i20 রয়েছে সে বি পুনি রেড কলর র আছে এইটা ভাই আমার কেবে গাছ নম্বর বি তার 3006 কেবে গাছ এটা এটা 11 গাড়ি 11 আছে ভাই ওনরশিপ ভাই ফার্স্ট ওনর আছে হেলে পেট্রোল না ডিজেল আছে পেট্রোল আছে আর যদি কয় রানিং কেমতি কোন থিও ভাই রানিং 70,000 70,000 না হেলে প্রাইসিং কেমতি কোন রাখছেন প্রাইস 2 লক্ষ টাকা আছে 2 লক্ষ না 2 লক্ষ রখি যদি তা বাদে পুনি নেগোসিয়েশন করি মানে ইয়াকু বি গোটে বাইক প্রাইস রে দবা মানে i20 গাড়ি নেবে কিন্তু আপন মানে ইয়াকু বি গোটে বাইক প্রাইস রে নেবে সে বি পুনি গোটে নম্বর জবরদস্ত নম্বর রে নেবে তো পুনি আমি গোটে লম্বা গাড়ি দেখিবা কিন্তু প্রাইস টিকে কম রে দেখিবা আম পাখরে আছে ভরনা কেবে গাছ এটা এ ভরনা 2013 লাস্ট আছে ডিজেল ভেরিয়েন্ট সিআরডি মডেল রইব ডিজেল ভেরিয়েন্ট রইব এ বি ফাস্ট ওনর আছে গাড়ি বি ভেরি গুড কন্ডিশন গাড়ি আছে ধরকি ঠিক আপন ভাবুথিবে ধরকি এমতি কোন রহিছি ধরকি ধুলি মুলি হেকি গাড়ির স্টক এই টাইপের রহুছি এলে গাড়ি দেলা বেলু নিউ কন্ডিশন রে গাড়ি করাই কাম করাই হি দিয়া হচ্ছে আজ্ঞা আর যদি কয় ভাই ডিজেল না পেট্রোল ডিজেল ভেরিয়েন্ট আছে মানে আপন মানকু যদি ভরনা রিকোয়ার্ড আছে ডিজেল রিকোয়ার্ড আছে আর যদি মাইলেজ वाला যদি মানে দরকার আছে তাহলে গলে আম পাখরে अवेलेबल আছে আর যদি ওডি নম্বর রে বি চাহুদিলে তো সিএ মধ্যে अवेलेबल হেই যিবা প্রাইসটা ভাই কেতে দবা গোটে কুও গোটে অল্টো প্রাইস রে দবা তো দবা তো সে পুনি সেকেন্ড হ্যান্ড অল্টো প্রাইস রে তো রখিস তো আমি 3,40,000 রখিছু তাহলে ভালো প্রাইস রে হি গাড়ি ভালো প্রাইস রে হি দবা নাই কি মানে ভালো প্রাইস রে নেকি জিবে ওডি নম্বর গাড়ি 13 লাস্ট মানে 14 পাখা পাখি গাড়ি আপন মানে নেকি জিবে কিন্তু গোটে অল্টো প্রাইস রে নেবে ফাইনান্স ভাই হেই জিও আকু বি ফাইনান্স আরাম সে কেতে বর্ষ ভাই হবে ভাই 2 বর্ষ 2 বর্ষ ভাই হেই জিও নাই কি ঠিক আছে তো আমি নেক্সট দেখিবা নেক্সট আম পাখরে পুনি আহু গোটে ডিমান্ডেবল গাড়ি আম পাখরে হচ্ছে হুন্ডাই র i20 সে বি পুনি রেড কলর তার নম্বরটা টিকে দেখুন আপন মানে 3757 ভুবনেশ্বর রেজিস্ট্রেশন কেবে কা রইছে ভাই গাড়ি এটা 2016 র পেট্রোল আস্থা ভেরিয়েন্ট বি গাড়ি রହୁଛି এই গাড়ি বি ভালো কন্ডিশন আছে দেখি এটা বি সার্টিফাইড রହୁଛି ওয়ারেন্টি গাড়ি রହୁଛି এটা এই গাড়ি রে বি আমি ওয়ারেন্টি পাইবু আমি বি ওটা প্রপারলি ওটা কথা কইছি আপন দেখুছেন এই যে কন্ডিশন আমি এই কন্ডিশন কেবে বি গাড়ি ডেলিভারি দেব না ডেলিভারি পর গাড়ি রে আমার ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র পুরা নিউ কন্ডিশন করি গাড়ি দেবু আর নিউ কার যেম ডেলিভারি করি সেমতি গাড়ি ডেলিভারি সেমিতি পুনি ডেলিভারি হবো মানে গাড়ি আপন দেখো যেহেতু স্টক কার্ডরে আছে টিকে ধুলি ফুলি হেকি আছে কিন্তু নেলা আডু ওয়াশ পলিশ করি কি মানে পুরান ফুলান চেঞ্জ করি মানে গাড়ি পুরা আপডেট করি কি আপন
ପ୍ରାଇସିଂ କେମିତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛୁ 4,50,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର କରିବୁ, ଏକ୍ସଟେରିୟର କରିବୁ, ଓନରସିପ୍ କରିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିକି ଗାଡ଼ି ଦେବୁ। ଗାଡ଼ି ଦିଆହେବ ନା? ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ପ୍ରାଇସିଂ ମାନେ ଆମର ଯଦି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କହିବା କେତେ କ'ଣ ଦେବା? ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଧରିକି। ଶୁଣ, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେଇକି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖାଯିବ ଧରିକି ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ, କମ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେତେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ। ସେଇଆ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ହେଣ୍ଡସେଟ୍ ଫେଣ୍ଡସେଟ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟରେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଦବା ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା। କେବେକା ଅଛି ଏଇଟା? 2011 ଅଛି। 11 ଅଛି? 11 ଅଛି, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 1,20,000 ରଖିଛୁ। 1,20,000 ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିଦଉନ ବା। फाइनाल केते कोन आसंतु फिजिकल देखला पर जा फिजिकल तो देखिया जे आपण गोटे पूरा फाइनल गोटे कर दियौ जिन माने टेंशन होन भाई माने गोटे गोटे फाइनल प्राइस कहबी तो पूरा गोटे पूरा फाइनल प्राइस गोटे कर दियौ पूरा लक्षे लक्षे ना 99 तो दे देबा लक्षे कम बे करिया 99000 रा में दबा माने अंडर लक्षे 99000 टारे मथे आपण माने नै कि जेबे गोटे 4 व्हीलर कार नेक्स्ट टाइम बाखर जे पुनी गोटे i20 से भी पुनी रेड कलर रे केबे गाछ एटा एटा भी 14 रहबो इलेक्ट्रिक फास्ट ओनर रहबो आज्ञा आ प्राइस टा हमें रखिछु 3,75,000 3,50,000 अछि तार नंबर टा भी देखंतु माने 3,75,000 3,75,000 अछि नंबर भी देखिबे माने माने 34 नंबर रे अछि तापर हम नेक्स्ट देखि हम बाखे रहछि क्रेटा एटा भाई हमर केबे का अछि एटा 2019 रो टॉप वेरिएंट रहइबो आज्ञा डुअल टोन रहइबो ऊपर ब्लैक रहइबो तळे व्हाइट रहइबो गाड़ी भी गुड कंडीशन अछि पेट्रोल वेरिएंट अछि आज्ञा आ प्राइस टा 9,50,000 रखाइ 9,50,000 रखाइ छी तो हम नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हम बाखे रहछि पुनी गोटे गाड़ी अछि हम बाखे क्रेटा तो भाई एटा हमर केबे का अछि क्रेटा डीजल रहइबो कि आज्ञा ठीक रिमोट लॉकिंग रहइबो रखिछु 7,50,000 7,50,000 रखा है भलो नेगोशिएशन करबु फिजिकल आसी गाड़ी देखंतु आज्ञा ठीक अछि आ जदी कहबा नेक्स्ट टाइम बाखे पुनी गोटे आइट ना भरना अछि हां केबे का अछि एटा 2017 रो डीजल 2017 रो डीजल मॉडल से पुनी रेड कलर रे अछि माइलेज जदी कहबा भाई 20 आज्ञा फास्ट ओनर तो फास्ट ओनर रनिंग भाई रनिंग 80,000 80,000 अछि एले भाई केते रे दबा 5,20,000 रखिछंदी नेगोशिएशन पुनी हबो माने आपण माने नै कि जिबे गोटे माने स्विफ्ट प्राइस रे भी आपण माने नै कि जिबे गोटे भरना डीजल वाला रेड कलर नेक्स्ट टाइम बाखरे बोलेरो भाई एटा हमर केबे का अछि 2013 रो बोलेरो अछि 7 सीटर हबो आज्ञा आर प्राइस रखिछु 2,90,000 2,90,000 माने याकू भी गोटे बाइक प्राइस रे दबा 7 सीटर रो बोलेरो 7 सीटर रो बोलेरो भी जदी बाइक प्राइस रे खोजुजंदी उत्कल हुंडा की पळि आसंदो पसंद तमे देखिबा नेक्स्ट टाइम बाखरे रहिछि क्विड रहिछि हम बाखरे नंबर टा भी देखंदु बहुत बढ़िया 01141 नंबर अछि केबे का अछि एटा 2017 लास्ट रो गाड़ी अछि आरएसटी अछि 1000 सीसी रो गाड़ी अछि ये भी फास्ट ओनर रहइबो आ भलो प्राइस रे भी गाड़ी रखिछु 3 लाख टका प्राइस 3 लाख टका नै कि 3 लाख टका तो रखा हेछि ये भी नेगोशिएशन हेइ जिबा आ जदी कहया भाई डाउन पेमेंट आकु भी से 50-60,000 देले हेइ जियो आज्ञा नेक्स्ट टाइम बाखे रहि पुनी गोटे क्विड अछि तो भाई एटा को मॉडल एटा भी सही आरएसटी मॉडल रहइबो एले 2018 रहइबो आज्ञा आर भी 2,80,000 रखिछु एले सेकंड ओनर रे अछि नै कि ठीक अछि एले जदी कहबा डाउन पेमेंट आकु से 50-60 हां 50-60 नेक्स्ट टाइम बाखे रहि पुनी जदी गोटे डिजायर को कंप्लीट करला होली गाड़ी हुंडा रे जदी हम बाखे ओरा आसी जाइछे तो भाई केबे का अछि ये और 2020 रो अछि ओरा अछि डीजल अछि आज्ञा एटा डबल पर्पस रे भी यूज करि परिबे ठीक हमरो भड़ा करि परिबे पर्सनल यूज भी करि परिबे माने प्राइवेट नंबर रे अछि आपण माने जेहेतु डीजल अछि आपण माने चाहिले माने कमर्शियल यूज करंतु चाहिले माने ओला पर लगांतु चाहिले पर्सनल यूज करंतु किबा को ऑफिस रे लगार भी अछि लगांतु किछ असुविधा नै आराम से इनकम हबो मैं जदी कहबा माने केते कोन रखिसन प्राइस 6 लाख टका रखाइ 6 लाख रखाइ छी नेगोशिएशन पुनी हबो माने दरकार पड़ले अंडर 6 मध्ये हबो किंतु ता पे हेला आसिया को पड़िबो नंबर तो फ्लैश है आराम से कॉल करी विजिट करंदो नेक्स्ट टाइम बाखरे जे पुनी गोटे क्रेटा अछि बुकिंग हे जाय छै नेक्स्ट टाइम भाई पुनी गोटे i20 आज्ञा केबे का छै एटा i20 2016 रो गाड़ी हम पाखे रहि जाउची से भी पुनी नंबर भी देखिबे 16 नंबर रे भी रहि छै आ जदी कहबा पेट्रोल ना डीजल अछि डीजल वेरिएंट अछि नै कि आ जदी कहबा रनिंग भाई केमति कोन रनिंग से 90,000 अछि डीजल तो माइलेज आ पचरियो पड़े ना आराम से 20-22 माइलेज भी पाइ जिबे आ प्राइसिंग भाई केमति कोन 4,50,000 रखाइ 4,50,000 4,50,000 तो अछि ता बाद नेगोशिएशन भी हेइ जिबो माने देखिले आज आपण माने उत्कल हुंडा रे सब वैरायटी रो गाड़ी माने बजट फ्रेंडली गाड़ी आ जो गाड़ी आपण माने खोजुतरे सेही गाड़ी आ
ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୁଣ୍ଡାଇର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଣ୍ଡାଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଲେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଛି ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଫ୍ଲାସ୍ ଆରାମସେ କଲ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ସ କରିଦେବେ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।